السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان میاں نعیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اردو پوائنٹ۔ جی ناظرین، یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں پیر مبشر قادری قلندری چشتی صاحب، جن کا تعلق آستانہ قادریہ قلندریہ چشتیہ سے ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مجھ پہ جادو ہو گیا، اس پہ جادو ہو گیا، فلاں نے جادو کر دیا۔ تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا جادو کوئی چیز ایسی ہے، جادو ایسی کیا بلا ہے، کیا اس کا توڑ صرف جادو سے ہوتا ہے یا پھر نورانی کو علم قرآن مجید سے بھی اس کا کوئی حل کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھے بتائیے گا، عوام کو بھی بتائیے گا کہ جادو ہے کیا اور کیسے یہ انسانوں پہ ہو جاتا ہے، اور اس کا حل جو ہے وہ جادو سے ہی ہوگا یا پھر قرآن و حدیث سے بھی اس کا کوئی حل کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ جی، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ تو دیکھیں جی، آج کل ہر بندہ جادو کا شکار ہے، جسے پتہ بھی نہیں ہے کہ جادو ہے کیا چیز ہے۔ اصل میں آج کے وقت میں دیکھا جائے نا تو جادو ناپید ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کہیں جی کہ اگر جادو ناپید ہے تو وہ کون سی چیز ہے جس سے پھر لوگ متاثر ہوتے ہیں؟ ایک واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہوا نا، تو ان کے دور میں ایک عورت آئی جو ہے نا کافی دور دراز سے وہ سفر طے کر کے آئی، آگے زاروں قطار روئی جا رہی ہے۔ تو اس کے رونے کی خبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بلایا اسے اور پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا جی اگر میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی تو میں ہلاک ہو جاؤں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ کون سا گناہ تم سے سرزد ہو گیا کہ جس کی سزا کوئی نہیں؟ اس نے کہا کہ میرا خاوند ہے کہ جو میرے قابو میں نہیں تھا، میری بات کوئی نہیں تھا مانتا۔ وہ ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی جو کہ کالا علم جانتی تھی، کالا جادو وہ جانتی تھی، تو میں اس کے پاس گئی تھی اپنے کہ جادو کروانے کے لیے، تاکہ جادو کے ذریعے میرا ہسبینڈ میرے قابو میں آ جائے۔ اب یہاں سمجھیے گا جادو ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں جی جادو اس نے کر دیا، کس طریقے سے کر دیا، ویسے کر دیا۔ اب یہاں سمجھیے گا کہ جادو ہے کیا چیز ہے۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر تمہیں جادو کرنا ہے تو تمہیں کفر کرنا پڑے گا۔ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے، میں کفر کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے تو بس اپنے کام سے غرض ہے۔ وہ عورت چلے گئی، اس نے کہا جب رات کا آخری پہر ہوگا تم میری کھولی جھگی میری جھونپڑی میں آ جانا۔ یہ روایتوں میں یہ چیز موجود ہے، مکمل تفسیر میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ وہ عورت رات کو گئی ادھر، اب اس نے جا کہا جی ٹھیک ہے باہر چلو۔ اب وہ بوڑھی عورت اور وہ عورت اپنی کھولی سے دونوں باہر نکلے ہیں، اور باہر کیا دیکھتے ہیں کہ کتوں کے مترادف ہے کہ دو سواریاں موجود ہیں، دونوں اس کے اوپر بیٹھتے ہیں اور بابول کے کنویں کے پاس جاتے ہیں۔ بابول کے جب کنویں کے پاس پہنچتے ہیں نا، وہ ان کی سواریاں غائب ہو جاتی ہیں، اور کنویں میں موجود کچھ دو آدمی لڑکی ہوتے ہیں الٹا۔ اب وہ بوڑھی عورت اس سے کہتی ہے عورت سے کہ تم جو بھی تمہاری خواہش ہے، جو تم مانگنا چاہتی ہو تم ان سے مانگ لو۔ وہ کہتے جی میرا خامد میرے قابو میں آ جائے۔ اب بوڑھی عورت کہتی ہے کہ فلاں فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں پیشاب کر کے آؤ، جیسے تم پیشاب کرو گے تمہارا کام ہو جائے گا۔ وہ عورت جاتی ہے پیشاب کرنے کے لیے، لیکن اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ لیکن وہ پیشاب نہیں کرتی، وہ واپس آ جاتی ہے۔ بوڑھی عورت پوچھتی ہے کیا تم نے پیشاب کیا؟ عورت کہتی ہے جی۔ بوڑھی عورت کہتی ہے نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، تم نے پیشاب نہیں کیا۔ اب وہ واپس جاتی ہے، پیشاب کرتی ہے۔ اب جس عورت نے پیشاب کیا ہے وہ کیا دیکھتی ہے کہ میرے جسم سے ایک گھوڑے کی مانند روشنی باہر نکلتی ہے، یعنی کہ وہ اپنا ایمان کھو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ واپس آتی ہے، واپس آ کے بوڑھی عورت اس سے کہتی ہے کہ تم جو بھی کہو گی تمہارا کام ہو جائے گا۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اب وہ عورت بیج اٹھاتی ہے، زمین میں گاڑتی ہے اور کہتی ہے درخت بن جاؤ، اور درخت بن جاتا ہے وہ۔ اب آپ دیکھیں کہ کون سی اس نے چلے کی ہیں، کون سی اس نے پڑھائیاں کی ہیں، کون سی اس نے وظیفے کی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ دوسرا میرا سوال ہے کہ جو لوگ آج کل جادو سیکھتے ہیں، کیا وہ جادو ہے یا کچھ اور ہے؟ جی وہ جو جادو سیکھتے ہیں وہ جادو کے کچھ جز ہیں کہ جو کتابوں میں موجود ہیں، جیسے اگوری جادو ہے، جیسے قبالہ جادو ہے۔ یہ بہت لمبی تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے یہ چیزیں ہیں کیا۔ تو میرا تیسرا سوال ہے کہ لوگ جادو سے کیسے متاثر ہوتے ہیں، کہ جادو میں ایسی کیا چیز ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہو کے انہی لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور بار بار جا کے اس کو بولتے ہیں کہ بھئی ہمارا فلاں کام کر دے، فلاں کام کر دے۔ تو یہ کیسے متاثر کر لیتے ہیں ان لوگوں کو؟ یہ لوگ جاہل ہیں، حالانکہ پڑھے لکھے لوگ، باشعور عقل رکھنے والے لوگ، وہ بھی ان جادو نما چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایسی کیا خوبی ہے اس جادو کے اندر؟ اب دیکھیے جی، جو 70% لوگ ہوتے ہیں نا ان کی اپنی غلطی ہوتی ہے، جیسے مکمل جو روحانیت حکمہ ہیں، جو پرانے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کو درختوں کے نیچے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ ایسے لوگ ہیں جی وہ جاتے ہیں درختوں کے نیچے پیشاب کرتے ہیں، ان کو سایہ چمٹ جاتا ہے، کوئی نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کو چمٹ جاتی ہیں۔
ठीक है। फिर वो कहता है जी हम पे किसी ने जादू कर दिया, ठीक है। उसके अलावा कि हदीस मुबारक में है कि 3 चीज़ों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि 3 चीज़ों के साथ आप इस्तिंजा ना करें, ये जिन्नात की खुराक है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आती है हड्डी, दूसरे नंबर पे आता है कोयला, तीसरे नंबर पे आता है गोबर। इन 3 चीज़ों से इंसान को पता भी है कि ये चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं, लेकिन लोग फिर भी इनसे इस्तिंजा करते हैं, जिनकी वजह से वो जो जिन्नात होती है वो उनके साथ अटैच हो जाती है, उनके साथ लग जाती है, फिर उनका नुकसान करना शुरू कर देती है, ठीक है। और दूसरी वजह ये होती है कि जैसे ही वो किसी पीर के पास जाते हैं ना, ये जो झूठे पीर हैं, झूठे आमिलों के पास जाते हैं, जी हमें ये मसला हो गया, अब देखिए हमारा क्या हाल है। अब वो झूठे पीर हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आपके पास कोई मरीज़ आता है, पहले तो आप देखें कि ये जो इसके ऊपर जादू है वो किस नौइयत का है। क्या इसके ऊपर वाक़ई जादू है, या किसी ने तवीज़ात के ज़रिए किया है, या कोई नज़र बद है, या कोई हसद है। आप सबसे पहले उसकी तशख़ीस करें। लोगों को तशख़ीस करने का नहीं पता, लोग हमारे पास आते हैं, कई ऐसे आमिलीन भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्द हैं कि जो हमसे पूछते हैं, अपने जो मरीज़ हैं हमसे हिसाब लगवा के तशख़ीस हमसे करवा के उनका इलाज कैसे करते हैं आप? जी इसका हम हल करते हैं। जो हमारे पीर व मुर्शिद हैं, पीर सैयद हकीम तारक बादशाह साहब फैसलाबाद में, जो कुछ भी मैंने उनसे सीखा अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान और हदीस की रोशनी में लोगों का इलाज करते हैं, और हम भी उनके नक्शे कदम पे हैं, चूँकि उन्होंने मुझे हलाफत भी दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कुरान और हदीस की रोशनी में उनका इलाज करते हैं। दम के ज़रिए करते हैं, तवीज़ात के ज़रिए करते हैं, सदक़ात के ज़रिए करते हैं, तो कुरान और हदीस की रोशनी में हम मरीज़ों का इलाज करते हैं। उनको यकीन हो जाता है कि आप एक कामिल इंसान हैं, कामिल अल्लाह के बंदे हैं, तो क्या तरीक़ाकार आपके पास कि आप उनका इलाज कर पाते हैं? जी, जी, बिल्कुल, जो हमारे पास लोग आते हैं, हम उनको कुरान और हदीस की रोशनी में बताते हैं। उनकी पहले तशख़ीस करते हैं, अगर तो उनके ऊपर जादू पता चल गया कि हमें जादू है, फिर हम इस चीज़ को देखते हैं कि क्या जादू किसी सूअर की हड्डी पे हुआ है? क्या उल्लू के परों पर हुआ है? क्या किसी नापाक जानवर के खून पर तो नहीं जादू किया गया? और जिसने किया, क्या ये तवीज़ात के ज़रिए जादू किया है? जब हम उसकी तशख़ीस करते हैं, तो हमें इलाज करने में आसानी होती है। हम उसको फिर कुछ तवीज़ात देते हैं, कुछ सदक़े वगैरह उसके बताते हैं, फिर उसको दम वगैरह करते हैं। जो कम अज़ कम हम इलाज करते हैं जादू जिन्नात के हवाले से, हम 40 दिन करते हैं, और अगले बंदे को कुछ पढ़ाइयाँ भी बताते हैं कुरान मजीद से करने के लिए। जैसे वो करते हैं कि वो खुद महसूस करते हैं कि हमारे मामलात, हमारे जो जिस्मानी मामलात हैं, हमारे जो रूहानी मामलात हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। जैसा कि नाज़रीन अक्सर लोग जिन्हों को शऊर नहीं होता, वो अपनी बेटियां, बीवियां उन लोगों के पास ले जाते हैं कि जिनको ना तो 6 कलमे आते हैं, ना उनको गुस्ल के तरीक़े का पता होता है, और ना ही उन्होंने नमाज़ पढ़ते हैं, ना ही उन्होंने कुरान और हदीस पढ़ी होती हैं। बिल्कुल जाहिल लोग होते हैं जो कि चंद जादू के टोटके सीख के लोगों पे आजमाते रहते हैं। एक आया उस पे कर दिया, फिर उसको दोबारा किया, फिर उसको बुला लिया, फिर उससे पैसे ले लिए। तो इस तरह के जो तरीक़ेकार वाले जो अपने आप को कहते हैं कि भई हम अल्लाह के वली हैं, तो पहली बात तो ये कि शरीयत में औरत जो है वो गैर महरम के सामने नहीं जा सकती। तो हम इनसे पूछते हैं कि अगर कोई औरत इनके पास आ जाती है तो वो उसका इलाज किस तरीके से करते हैं, क्योंकि गैर महरम औरत को देखना तो गुनाह है, ठीक है, उसे बात करना भी गुनाह है, लेकिन मजबूरी की हालत में जब वो डॉक्टर के पास जाती है या किसी वली के पास जाती है, तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं कि जो उसको पर्दा करना पड़ता है, या किस तरीके से एक किसी औरत का इलाज कर पाते हैं? जी, बहुत अच्छी बात की है आपने। हमारे पास जो भी औरत आती है ना, हमने अपने कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, बाकायदा तौर पे अपने आस्ताने के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर किसी भी औरत ने आना है हमारे पास, पहली बात तो ये है कि हम औरत को अपने आस्ताने पे नहीं आने देते हैं। वैसे उसका इलाज करते हैं, उसका जो भाई है, जो उसका बेटा है, अगर उसे वाक़ई कोई मसला है, तो वो हमारे पास आता है। क्योंकि हमें बस चाहिए होता है नाम और उसकी माँ का नाम। जैसे ही वो हमें पता चलता है, हमें पता चल जाता है तशख़ीस के ज़रिए कि इसे मसला क्या है। हम उसकी तशख़ीस करते हैं, जो उसके मामलात होते हैं हम उसके भाई को, बेटे को बता देते हैं, वो घर जाके उसे इस्तेमाल करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई औरत को बहुत ज़्यादा मसला हो, जैसे जिन्नात की हाज़िरी होती है, औरतों के अंदर औरतों को यानी कि जिन्नात तंग करती है, अब वो हमारे पास आ रहे हैं, तो वो हमारी शर्तें कुछ है कि वो बापर्दा हो के आएँ और अपने महरम के साथ तशरीफ़ लाएँ। अगर वो ऐसा नहीं करती तो हमारे आस्ताने पे उनका दाखिला ममनू है। जी नाज़रीन, अक्सर जो नकली वली अल्लाह बने होते हैं उनको दीन का, शरीयत का कुछ भी पता नहीं होता। उनको ये भी नहीं पता होता कि दीन है क्या, और दीन हमें कतई इजाज़त नहीं देता किसी पे जादू टूना करने का। हाँ, अगर किसी पे हो जाता है तो उसका हक़ बनता है कि वो अपना इलाज कराए। इलाज कराने पे कोई ममानत नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कादरी साहब इस बंदे पे किस चीज़ का जादू हो गया है, किसने कर दिया है, क्यों किया है, इसका क्या तोड़ है?
जी देखिए जी, ये जितने भी जादू वगैरह होते हैं, ये होते हैं हसद की वजह से। अगर लोग किसी के ऊपर हसद करते हैं, कोई नज़र बद की वजह से करते हैं, तो उसको यानी कि उसकी कामयाबी को देख नहीं सकते लोग, इसीलिए जादू वगैरह करवाते हैं। मैं अभी भी आगे भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो असल जादू है हमारे पाकिस्तान में नापैद है। उसकी कुछ जुज़ होते हैं कि जो लोग तवीज़ात के ज़रिए, कुछ तंत्र होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं, कुछ इस तरह की तब होती हैं पढ़ाइयाँ वगैरह, कि जिसको वो करके तो फिर यानी कि लोगों के ऊपर जिससे लोग मुतासिर होते हैं। लेकिन 70% चांस होते हैं कि उनकी अपनी गलती होती है। जैसे हसद हो गया, जैसे नज़र बद हो गया। 2 दिन पहले मुझे यूके से कॉल आई एक बहन की, तो वो मुझे कहती हैं पीर साहब कि हमें यहाँ से हमारी जो 2 बेटी हैं, मेरा एक हस्बैंड है, हम 4 लोग हैं फैमिली में। तो हम इधर आए हैं यूके में, हमें तकरीबन 2 साल हो गए हैं, और मेरी जो दोनों बेटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों हाफ़िज़ कुरान हैं। लेकिन वो यहाँ आके बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देते थे, लेकिन अब वो खुदा के वजूद का इनकार कर बैठी हैं। नाउज़ुबिल्लाह कि इसकी क्या वजह है? ना तो उनके पास कोई दौलत है, ना तो उनके पास कोई पैसा है कि जिससे लोग उनके ऊपर कोई जादू करें, कोई हसद करें। सबसे बड़ी दौलत उनके पास ईमान की है, कि जो लोग नहीं समझते। लोगों को समझना चाहिए कि ये किस चीज़ के ऊपर जादू कर रहे हैं, हालाँकि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों आग में हैं। जी नाज़रीन, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं और अगले प्रोग्राम में हम पूछेंगे कि ये जो नकली वलीअल्लाह बैठे हुए हैं, इनका कैसे पता चलेगा कि आया कि इनको काले इल्म भी मुकम्मल आता है, या ये लोगों का सही तरीके से इलाज कर पाते हैं, और ये इलाज जो है शरीयत के मुताबिक बिल्कुल ठीक है या गलत है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम फिर मुबशर कादरी साहब को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे जादू से मुतल्लक मज़ीद हक़ाइक़। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मियाँ नईब अहमद को, और देख रहिए पाकिस्तान उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।